आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिज़ी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। સાહેબ, વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા, 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स हैं, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर, कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है। और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं। और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूँ कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला ता रोज़े क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करना माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप ज़रा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए।
यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग हैं, उनको बात कर करके ले आए, और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए। आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे, तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे, आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की, मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक़्फ़ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में, कानून के तहत, तो दुनिया देखे कि भी देखिए कल तक वक़्फ़ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले। सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे, अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। দর্শক, পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখলেন এবং আমি সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনাদের দেখাইনি, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। কিছু কিছু অংশ আমি দেখাচ্ছি বা দেখিয়েছি আপনাদের। মুসলিম মানে ভারতবর্ষের মুসলিমরা মোদিকে কতটা বিশ্বাস করে এবং ভরসা করে এই ভিডিওতে পরিষ্কার। মুসলিমদের এক অংশের মানুষ মোদির বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন, বৈঠক করেছেন, মোদির সঙ্গে কথা বলেছেন। এবং আরো যেটা আমি বলতে চাই এখানে, মানে মুসলিমরা তো ভারতবর্ষে মাইনরিটি, আর এরা হচ্ছে সেই মাইনরিটির মধ্যে মাইনরিটি। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে, আপনারা জানেন মুসলিমদের ভিতরে দুটো গোষ্ঠী আছে, বা যাই বলুন না কেন, একটা হচ্ছে শিয়া আর একটা হচ্ছে সুন্নি। যারা মোদির বাড়িতে এসেছিলেন তারা হচ্ছে শিয়া, মানে পিছিয়ে পড়া অংশ মুসলিমদের ভিতর থেকে, যেটা বলতে মানে যেটা বলা যাচ্ছে আর কি। এরা হচ্ছে মানে মাইনরিটির মধ্যেও মাইনরিটি, মানে মুসলিমরা মাইনরিটি, মাইনরিটির ভিতর থেকে এরা নিচ্ছু, মানে শিয়া এরা। কেন মোদির বাড়িতে চলে গিয়েছেন? যে ওয়াকফ বিল যেটা এসছে, মোদি নিয়ে এসছেন, সেটাকে তারা সমর্থন করছেন। বলছেন এটাতে সাধারণ মানুষ যারা আমরা আছি আমাদের উপকার হবে, উপকৃত আমরা হব। এবং কয়েকটা প্রশ্ন এখানে উঠে এসছে দর্শক, আপনারা শুনলেন যে মোদি যেটা বললেন যে আমার কাছে প্রায় 1700 প্লাস অভিযোগ এসছে যে মুসলিমদের বা পুরুষ এবং মহিলা মিলে 1700 অভিযোগের ভিতরে যেটা এসছে, তাদের জমি জায়গা দখল নিয়ে নিচ্ছে অন্য কেউ, ওয়াকফ বিল বা ওয়াকফ বলে। এবং আপনারা একজনের বক্তব্য শুনলেন যে তিনি 17 সালে একটা জায়গা কিনেছিলেন এবং খুব কষ্ট করে কিনেছিলেন, মেহনত করে কিনেছিলেন। সেই জায়গাটা 2019 নাকি 22 যেন বললেন, আমার কেউ বা কারা এসে বলছেন এটা ওয়াকফ সম্পত্তি, এটাকে ছেড়ে দিতে হবে।
সে অনেক কষ্ট করে জায়গাটা নিয়েছিল, যেটা আপনারা শুনলেন। সেই জায়গা তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। ওয়াকআপ বলে কেউ একজন দাবি করছেন এটা ওয়াকআপ জমি, এটাকে ছেড়ে দিতে হবে। মোদি এর জন্যই অনেক ভেবে চিন্তে, আপনারা শুনলেন, বললেন, অনেক ভেবে চিন্তে আমি এই ডিসিশনটা নিয়েছি যে সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানি না হয়। কেমন হয়রানি দেখুন, এই ব্যক্তি কিন্তু হয়রানির ভিতরে আছেন। যে একটা জমি তিনি কিনেছেন, সেই জমি সে টাকা পয়সা দিয়ে রেজিস্ট্রি করেছেন, সেই জমি যদি আপনি গিয়ে বলেন এই জমি আমার, আমি গিয়ে যদি বলি আমার, বা আমি জমিটা কিনলাম, কেউ যদি একজন এসে বলে জমিটা আমার, ওয়াকআপ সম্পত্তি, তাহলে ওটাকে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। এখন এটার লিগাল কোনো ডকুমেন্টস দেখাতে হবে তো, যে এটা আমার সম্পত্তি বা আমি কিনেছি, এটা মালিকানা বা এটা ওয়াকআপ সম্পত্তি, এর লিগাল কোনো ডকুমেন্টস তো দেখাতে হবে। দুই পার্টিকেই তো দেখাতে হবে না। যদি লিগাল হয় লিগাল ডকুমেন্টস দেখাতে হবে। তাহলে এই ডকুমেন্টসটা কোথায় পাবে মানুষ, কোথায় পাবে? এই যে ব্যক্তি ভুগছেন, ইনি এই ডকুমেন্টসটা কোথায় পাবেন? এর জন্যই তো মোদি এই আইনটাকে নিয়ে এসছে, যাতে যেটা ওয়াকআপ সম্পত্তি সেটা পরিষ্কার হয় এবং যেটা নন ওয়াকআপ প্রপার্টি সেটাও যেন পরিষ্কার হয়। তাহলে সাধারণ মানুষ এর থেকে উপকৃত হবে, হিন্দু মুসলিম সবাই উপকৃত হবে। আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের যারা তোলামূলী নেতা মন্ত্রীরা আছেন, তারা ওয়াকআপ সম্পত্তি দখল করে বসে রয়েছে। যে সম্পত্তিটা মুসলিমদের কাজে লাগানো উচিত। কিভাবে কাজে লাগানো উচিত? যে ফিরোজ হাকিম 25 বিঘা জমির ভিতরের থেকে 5 বিঘা জমি তিনি মানে তার আয়ত্ত রেখে দিয়েছেন। এই জমিতে তিনি বিজনেস করছেন। এই জায়গাটা যদি সরকার পরিচালনা করতো বা ভাড়া দিত, যে টাকাটা আসতো সেই টাকা দিয়ে দেশের কাজে লাগতো, মুসলিমদের কাজে লাগতো। মানে এক হিসাবে দুটো কাজ হচ্ছে এখানে, যে এক তো যেটা ওয়াকআপ সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, আর যেটা মানে পরিষ্কার ছিল না সেই জমিটা ওয়াকআপ বলে সরকারের কাছে নিয়ে জমিটাকে কাজে লাগাতে পারবে। যা অর্থ আসবে সেটা দিয়ে দেশের কাজে লাগবে, মুসলিমদের কাজে লাগবে, হিন্দুদের কাজে লাগবে। এটার জন্যই তো করেছেন। কিন্তু আমাদের বাংলার যারা মুসলিম আছে, তোলামূলী মুসলিম যেগুলো আছেন, মূর্খ দুধেল গাই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঠিক আছে, তারা এগুলো নিয়ে লাফাচ্ছেন। এর লাফানোর কারণ আছে, এই মুখ্যমন্ত্রী করাচ্ছে এগুলো। মুখ্যমন্ত্রী আপনার দলের নেতা মন্ত্রীরা ওয়াকআপ সম্পত্তিগুলো দখল করে নিয়েছে। আগে ওগুলো ছেড়ে দিন, আগে ওগুলো ক্যামেরার সামনে এসে বলুন ফিরোজ হাকিম তুই এই জমিটা ছেড়ে দে, এটা মুসলিমদের কাজে লাগবে, তুই কেন দখল করে রেখেছিস? এই হচ্ছে দর্শক বাংলার পরিস্থিতি। আর দেশের মুসলিমরা বুঝতে শিখেছে, বুঝছে। দর্শক কি বলবেন? আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানাবেন কমেন্টস করে, এবং নজর রাখবেন হাবড়া টিভিতে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।